Pila man na? 6? Ah. Oh, very good. Oh, sunod. Iha pa. Hiwi, may mo 7, oh. Sige, sunod. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pila, 8? O na naman ka sa ubos. Na nalaktawan na nimo. Ayo sa tanawa ug aha ka nag-ihap. Tanawa aha ka nag-ihap. O dili man na dira kanang isa. Wala pa man ka diri o. Dira. Sige. Sunod sa 7. Gamaya lang ang sulat para dili malaktawan. Dili. Pabaliktad man na imong sulat og 8. Oh, sige, sunod. Very good. Last. Pila. Sige, saan pagsulat. Tapos. Okay, very good. Next na punta.